Yo, apa khabar semua? Relax, jangan trigger, jangan berbulu. This is Berbulu dengan Ben. Saya Ben menemani anda untuk episod yang terakhir sebenarnya. Secara langsung kami bawakan untuk anda. Kita akan bercuti selama 3 minggu sebabkan kita akan bagi laluan dekat Sukan C. Itu sebab bukan kami saja bola itu live. Borak-borak botak semuanya akan berehat untuk 3 minggu. Sampailah 30 Disember tak silap aku baru kita akan kembali. So, harapnya kau ambil sepuas-puasnya lah episod ni. Dengan guest yang kita bawa. Yang pertama sekali adalah seorang brother yang bernama Bro. Apa khabar Bro? Alhamdulillah, baik. Nama yang tidak asing lagi lah dekat dunia media sosial, dekat TikTok, dekat of course dekat YouTube, dekat Facebook, dekat IG. Tapi aku teringin nak tahu macam mana datangnya nama Bro. Uish, panjang cerita dia. Pendek kan? Dia Bro ni, kalau kau tahu whip ni, dia something related to Japanese lah. Suka benda-benda Japanese macam anime. So awal-awal dulu Bro ni kita cerita pasal anime, pasal movie, pasal series. Macam mana rupa macam kau ni boleh cerita pasal anime? Anime tidak mengenal rupa. You rasa orang macam cute-cute je kan yang ni saja anime. je lah Ellie. Anime punya lah ada yang ganas, Ellie? ada yang cute. Kenapa awak Ellie? Itu tanya mak saya. Awak tanya mak saya dekat bangi je tu. Tak, kau tak tahu kenapa I thought Bro was funny. Because aku ingat dia ni kuat kencing. Sebab tu dalam bahasa Inggeris, kencing. Itu kalau awak yang stage-nya awak Bro, saya rasa itu definisi nampak lah. Okay guys, nak ingatkan kepada korang semua platform-platform yang korang boleh menyaksikan Berbulu dengan Ben semua ni tertera dekat bawah. Ada Shop Podcast, ada Spotify, ada Apple Podcast, ada Astrogo untuk menyaksikan semula episod-episod yang korang dah lepas. Nak call kami, nak menjadi sebahagian daripada perbualan Berbulu dengan Ben ni, boleh call kami di 03-8957-8463. Lupa dah. Kau main agak-agak je lah kan. Okey, ada tertera kat bawah. Betul lah. Not bad kan. Itulah budak-budak DJ radio ni macam ni. Memang kita hafal nombor 8957-8463. Bekas DJ radio. Guys, tak mahu dengarkan banyak masa. Kita start dulu dengan Liverpool. Liverpool's year of contrast and contradiction. After their celebratory spring, now is the winter of their discontent. Heading it down, an opportunity brilliantly saved. Wirtz. Gakpo. Pull back and in. And Lucas Paquetá sent off. And it is so eminently preventable. Back in from Gomez. And that finishes it off. Hardly a vintage performance. But a 2-0 win. Tahniah Liverpool, walaupun yang menarik perhatiannya adalah kad merah yang dilayangkan kepada Lucas Paquetá dalam game ni. Agak pelik lah sebenarnya. Macam dia nak je dapat kad merah tu kan. Okey, berita sedihnya adalah Salah diletakkan di bangku simpanan buat kali pertama di bawah Arne Slot dalam saingan Premier League. Kali terakhir beliau tidak menjadi kesebelasan utama pada April 2024 ketika itu seri 2-2 dengan West Ham di Stadium London ketika Jurgen Klopp masih lagi menjadi pengurus. Tapi masa tu dia tengah form lagi lah kan. Yang berita baiknya adalah tahniah. Baru 1 gol. Fan Liverpool dah start DM aku, Ben, kau jangan tak cerita pula. Cerita seimbang macam dia score hat-trick. Tapi tak apa, okey, kita bagi kredit. First goal Alexander Isak, what a finish. Satu penyudah yang boleh dikatakan Alexander Isak-esque lah. Kan, penampilan ke-6 dan tak salah aku dia miss 2 big chances kan sebelum tu, tapi statistik perlawanan dia 13 sentuhan, 3 sentuhan dalam box dan 2 big chances tak salah aku, yang salah satunya Areola save dalam first half. Tapi benda yang aku nak sentuh terlebih dahulu sebelum kita cerita Isak lah, Wirtz lah, man of the match performance, Gomez dan sebagainya adalah faktor Bro di mana Slot berani untuk drop Mo Salah dan tak nampak seminit pun minit permainan dalam game ni. Okey. Decision yang sangat besar, sangat bold. Tapi kalau kita tengok performance Salah season ni, tak salah untuk drop Salah. Kau memang awak memang tunggu. Awak memang follow tajuk. Awak memang tunggu nak bagi header tu. Saya tahu. Sebab yalah sebelum ni Salah ni dia macam dia moment punya player. So kalau based on eye test nampak macam tak ada sangat, tapi at a certain moment dia akan clutch, dia dapat gol, dia dapat assist. Sekarang ni dah Liverpool kalah banyak kali, Salah pun dah tak produce output. So bagi aku fair lah untuk Salah kena drop. Sebab sebelum ni Florian Wirtz dia beli mahal, banyak kali dah kena drop. Betul. Kali ni drop Florian Wirtz tak jadi, kena drop someone else lah. Yang play gaji paling mahal lah. Yes. Yes. Okay, like I think like macam just nak jump on apa yang Bro kongsikan kita. Sedikit perspektif berbeza dari
segi keputusan besar yang Slot ambil untuk replacekan Salah, because I rasa at this stage of the season kita dah masuk bulan ke-12, bulan Disember kan. This stage of the season, last season Salah dah skor 13 gol. And kita dah banyak kali kupas di mana like macam sekarang this season paling merudum di mana statistik dia dari segi offensive output dia tak ada. He's not really there lah. He's not really there in terms of producing sustainable number ataupun consistent number of goals throughout the season. Sekarang dah bulan November, bulan Disember dia baru skor dalam 5 gol. Betul. See this stage last untuk season FPL pun dia dah skor 13 gol. So okay fine. Itu just kita nak cakap pasal numbers. And then cakap apa yang we broke out dari segi output, like how consistent bila and kita ambil kira eye test dari segi gameplay Slot ataupun rotation yang dia like how bold he is in experimenting his players in his hands. And sekarang dia tunjukkan, I think kalau kita nampak output yang sangat positif di mana Soboslai masuk untuk complement position Salah. And the kind of it's not just about the 2 goals, tapi just gameplay how fresh it is and our players are just more link up on the field. Kau rasa defensive contribution yang dibawa oleh Szoboszlai dalam position tu secara tak langsungnya menjadikan dia satu aset yang jauh lebih berharga daripada Mo Salah yang sekarang ni not only tak defend tapi dia tak score goals. So selama ni kau boleh menutup aib Mo Salah tak defend sangat ni because dia score goals. sebab dia score goals kan. yes. Tapi sekarang bila kau tak ada dua-dua tu, memang ternyatalah bila kau masuk player lain yang menggantikan tempat dia macam Szoboszlai especially, satu upgrade automatically. Szoboszlai kalau kita tengok season ni Slot banyak mainkan dekat right back kan, which is bagi aku Szoboszlai is like one of the best players untuk Liverpool season ni. Rugi lah. Dan dia punya best position midfield. So instead of kau letak dia dekat position yang dia tak adalah teruk mana. I mean especially the first 5 game lah. Lepas tu bila dah kalah banyak-banyak tu orang pun start tanyalah kenapa tak mainkan proper right back kan. Of course Frimpong dengan Bradley sama ada masalah injuries ataupun tak perform. So nak tak nak Joe Gomez dia macam boleh main. So mainkanlah Joe Gomez sebab kau nak bantu backline Liverpool ni bagi lagi stable. Dah lalang kau cerita pasal midfielder kan. Aku nak sentuh juga tentang peranan Florian Wirtz dalam game ni. Sebab dia main as number 10. Dari segi numbers dia mungkin tidak betul-betul mengejutkan kita sebagai something yang wow. Tetapi kalau kau tengok bola, kau tengok the game, kau tahu dia lah instrumental untuk gol yang dijadikan. He's my man of the match untuk tu. Antara yang and dia memang man of the match pun. untuk understanding. Tapi just like before you tanya kita orang, I tanya you dulu. Macam you rasa bila like just jump balik ke topik Salah tadi. Bila like Arne Slot like buat keputusan yang sangat berani untuk turunkan Salah, untuk dropkan Salah for that match. Orang akan mula macam sentiment dia ada masalah injured ke, ada a little bit injury yang kena manage ke, ataupun dressing room issues ke. Tapi actually bila mengambil kira like this is like the last 2 games before dia orang break AFCON and dia akan pergi main dia nak bersedia lah. Means like there's no such thing. If anything, kalau Slot rasakan Salah boleh echoing apa yang Wibro katakan, dia masih boleh produce that consistent output, dia takkan di-dropkan. Maknanya memang this is going to be a huge change of atau eksperimen yang akan datang. Even lepas international break, we don't know if he's going to be a regular starter. Itu sebabnya aku tengok reaction Mo Salah dekat bench the whole time. Nampak macam, yelah, of course as media akan sentiasa fokus kat dia nak tengok kalau dia bengang ke apa ke. Tapi dia tenang, dia memang team player, tak dinafikan. Cuma of course ego ada sedikit tercalar lah kan. Secara tak langsung ni sebab kau satu antara pemain, you are the name, you are the player. You are Mo Salah lah kan. Aku tak perlu nak explain lebih panjang lagi. Tapi realitinya apabila tim menang pula tu, sebab tak salah aku dalam 2 game yang Mo Salah tak main di season, dua-dua menang bro. Lawan Eintracht Frankfurt menang 5-1. Betul. Lawan dengan West Ham menang 2-0. So kalau kau ada slot sekarang ni, adakah kau rasa moving forward dia pun rasa macam it's time. Which is the right point exactly apa yang kita nak kupaskan sekarang. Bila you kata cakap pasal di mana Slot nak rungkaikan kesebelasan utama ataupun kesebelasan terbaik untuk dia nak utilize coming nak embrace 2026. And then you cakap pasal Florian Wirtz punya positions. Betul, atas tapi padang. Jadual padat pun kena ambil kira kat Eli. Sebab bulan Disember ni is bulan paling busy dari segi jadual permainan. Sebab ialah dengan Champions League, dengan diorang dah nak manage availability of players, siapa yang ada, siapa yang tak ada. Siapa yang pergi AFCON, tim yang kurang dari segi squad depth kan. So secara tak langsungnya kau kena tengok jadual padat. Contoh ni minggu ni saja, over the weekend Liverpool lawan West Ham. Kan esoknya Liverpool akan lawan Sunderland pula kan dekat home. So ada 2, in fact there's 3 game dalam masa 7-8 hari yang akan diharungi oleh semua tim Premier League untuk minggu ni. Tak lupa yang main Champions League apa semua minggu depan apa bagai kan, minggu lepas dan sebagainya. So berbalik kepada Florian Wirtz. Okay. Adakah this game
membuktikan apa yang Florian Wirtz sebenarnya mampu buat dalam tim ni. Lebih kepada unsung hero punya value. Dia Florian Wirtz ni dia create banyak chances. Dia punya passing range pun banyak passes, key passes. Cuma the biggest problem Florian Wirtz ni yang orang akan mempersoalkan is the GA lah. Ya. Orang akan cakap 0-0. Aku tak tahu dah ada 0-0 berapa dah. 0-0-19 ke apa ke kan. Betul. So, semalam pun aku Gakpo score dan Isak score, and assist pun Gakpo dengan Gomez kan. So it is a problem, tapi to be honest semalam Gakpo memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Walaupun tak selaku numbers daily izinkan aku bagi tahu numbers. Saya izin kau. Dia ada one shot, one chance created and one successful dribble je. Tapi link up play dia is what yang menjadikan Wirtz ni sangat-sangat bahagia. Nak cakap link up play, nak cakap pasal functionality atau kepentingan seorang pemain bola di atas padang, and di mana even coming from fans pun kita dah tak boleh jadi one dimensional fans anymore. Tak boleh macam how good a player is in relying hanya kepada dia punya output numbers. Sure, memang the numbers play a role, tapi also football is not all about that too. So kalau kita tengok just kita nak cakap pasal konteks perlawanan Liverpool lawan West Ham ni kan. Dalam first half sendiri, Florian Wirtz created very good 4 successful connections dengan Isak. So bila you cakap pasal link up play, so nak cakap pasal unsung hero, tapi unsung hero ni lebih kepada sentiment macam how emotional you feel about it, he's the unsung hero of the team. Yelah, tapi kalau cakap pasal bola, cakap pasal perlawanan tu secara objektif, he's the one of the most functional player untuk Liverpool dalam perlawanan tu. That's why dia dapat man of the match. Memainkan peranan penting dari segi exactly all the chances, all the assists created ataupun attempts made untuk gol, semua datang secara direct daripada link up player ni. Even nak cakap pasal Isak punya gol pun, which I know kita akan cakap pasal Isak punya gol. Kita akan kupas lebih mendalam. Tapi just nak touch lah untuk nak tunjuk kepentingan Florian Wirtz berbanding dengan Isak. Okay? Because Isak was just in the right position untuk just finish that goal rather than the one created. Tak juga. No, he was in the right position in the box. Aku sendiri, walaupun aku cakap terus terang, penerbit aku cakap dah waktu ni burn kau kena cerita pasal Alexander Isak. Walaupun dan dalam pada walaupun berat hati nak cerita. Tapi Kenapa berat ya awak? Satu gol je. It's not a threat, okay? It's not a threat. Kau ajar tadi. Kau kata dalam bahasa Inggeris ni credit where credit is due lah. Sebab Alexander Isak is known for finishes like that. Benda tu nothing Clinical punya moment. Cutback daripada Gakpo untuk dia score tu pun it's not easy. Sebab ramai di sekeliling dia, and that is Alexander Isak punya quality yang kau dah mula nampak bila dia fully fit dan sebagainya. And diberikan peluang main. Macam he found his rhythm lah, you katakan. And 68 minit saja dia main dalam game ni, dan first half tak silap aku dia miss 2 chances. Satu diselamatkan oleh Areola, tetapi bagi aku this is Alexander Isak at his best lah. Tetapi mungkin dia belum 100% lagi. So maybe there's more from Alexander Isak. Then nak menjawab persoalannya kat kacamata TV anda, you guys. One game wonder ataupun sudah bermula? We bro, you rasa? Your opinion? Apa yang akan expect? Aku rasa sebab kan lawan West Ham, kita kena ingat this is West Ham yang berada di tangga 17 sekarang. Jangan terikut-ikut sangat emosi tu. It's not even a hat-trick. Emosi tu burn je macam kata Isak. Tim yang melepaskan 4 XG dalam game terakhir lawan Bournemouth, aku tak overhype Alexander Isak ni pun, tapi aku tahu kualiti dia sebab aku dah pernah nampak dia every week dulu. Kan? Okay, this is gonna be unpopular opinion, tapi aku still rasa perpindahan Isak tu adalah kesilapan terbesar Liverpool. Aku setuju. Sebab waktu tu AKTK dah tengah perform. The first half of the season. And kau spend banyak untuk AKTK. Lepas tu kau spend lagi untuk Isak masuk, ruin the balance lah. Betul. Arne Slot pun pening. Aku nak pakai Isak ke aku nak pakai AKTK ni? Isak ni pembelian paling mahal, takkan aku nak letak dia dekat bench. And kita cakap players yang datang dengan posisi striker. It's like macam striker sama berat dengan goalkeeper, di mana macam only one usually lah the leading player needs to always be played dalam posisi. Sebab fan ada argue, tim-tim lain pun banyak juga striker, 2 ke 3 striker kan, tapi ni je satu-satunya tim yang ada 2 striker harga mahal macam tu. Betul. Takkan seorang main cup competition je kan. So aku nampak Arne Slot ni pun dia ada masalah untuk balancekan benda tu. Sebab itulah
30 minit dia bagi kat AKTK pula. Even next game mungkin AKTK pula yang start. Tapi tak, aku tengah fikir lah, kau kata takkan nak main untuk cup competition, takkan kau beli 125 juta nak main Carabao kan? So, tapi persoalan tu juga, I nak tahu berbalik kepada you juga. So, is this the point where Isak is going to start dia punya journey secara sustainable dekat Liverpool? Sebab bila kau kata aku sampai nak masuk Disember pun tak fit lagi, bagi aku benda tu alasan dah. Ada yang kata tak adapt apa benda dah, apa tak 3-4 tahun ni dah musim keempat dia dalam Premier League. No, tak adapt dengan Liverpool. Dia dah adapt dah pun. Tak adapt dengan Liverpool punya team structure, which slot tengah mencari, like still itu fair. experimenting. Dan kau notice tak the irony, bila kau keluarkan Mo Salah daripada team ni, automatically Isak thrive. Why? Because bila bola datang kat Mo Salah is known not necessarily untuk assist ataupun dia tak nak pass. Dia akan contain all the way, dia akan create for his own. Berapa banyak kali kau tengok dalam game sebelum ni, fan Liverpool pun boleh cakap dengan aku yang Isak buat macam ni. Either kepada Gakpo, kepada Salah atau player yang ada sekeliling dia. He needs to be fed all the time lah. That's Isak. Yeah. Kalau that's Salah you mean. Betul, sebab dia bagus dalam tight spaces. Tapi kalau kau tak bagi dia bola, susahlah. Kau jangan expect dia nak dribble daripada bawah semata-mata. Score wonder goal yang dia boleh buat dulu sekali dua. Tapi actually now this reminds me, bila kita cakap pasal discussion, kalau recap balik dengar, like cara kita like open this angle untuk Liverpool ni, maknanya the biggest takeaway daripada perlawanan West Ham lawan Liverpool ni is the importance of link up play, efficiency yang diutiliskan oleh players on the pitch kalau bila tak ada Salah dalam sistem tu. Tak, bukan nak kata kau salah, you're right, tapi the biggest takeaway for me is it shows that they are a better team without Mo Salah, satu. Because of the work rate daripada 11 pemain. Itu satu. Keduanya adalah faktor yang aku rasa buat sementara ni, Slot mungkin dah tahu how to solve the right back problem. Bro. Tak. Okay. Gomez is the answer? Adakah Gomez jawapannya buat sementara ni? Aku rasa pertahanan tu lagi penting sebab kalau kau perhati Liverpool season ni, bila dia bolos, habis. Dia bolos dulu je, confirm kalah. Mentality pun dah down dah. Konate tengok Van Dijk tengok Konate. Van Dijk main basketball. So, benda paling penting untuk Arne Slot ni untuk mempertahankan bolos tu. Jangan bagi bolos dulu. Diorang boleh score, diorang boleh create chances, Florian Wirtz boleh, link up play and all that. Tapi backline kena bagi padu. Dan aku rasa Gomez tu penting. Kau tak tertanya ke Eli? Mana perginya Gravenberch and McAllister of last season? These are the two players yang carry Liverpool musim lalu. So, okay fine, kau menang 2-0 lawan West Ham, kau nak kata lawan bukan lawan yang hebat sebab dia di kedudukan ke-17 dan sebagainya. Yes, tapi aku lebih bertanyakan kepada output daripada player-player yang menyerlah last season yang boleh dikatakan antara pemain terbaik Liverpool. Ryan Gravenberch dan juga Alexis McAllister. Sebab this season we keep talking about Szoboszlai. Sebab tak dinafikan Szoboszlai. The one thing, ever since musim ini bermula, player-players yang boleh thrive dekat dalam sistem Liverpool last season is because the system was not really changed. It was just Slot. Masukkan diri dia dan transisi. And then now you have new names. Dia nak kena figure like the right kind of portfolio yang masuk, the right kind of system, the right kind of structure, and then like how the old players from the old system boleh merge dengan the new players coming in. New players nak adapt. Sebab tu bila I kata the biggest takeaway, kenapa I would go back to my point, kenapa I rasa my biggest takeaway that untuk perlawanan West Ham lawan Liverpool, that Slot maybe has found a new efficient way to utilise the link up play dekat dalam pemain-pemain dia bila Salah tak ada dalam sistem tu. Because Salah has taken away so much that new system that could have been used. Tapi okeylah, same thing lah. Kau akan argue, how can you bench a £400,000 a week? Well, but that's different, right? But itu di mana bila cakap when it comes to running a club, ada on-field decisions and off-field decision. Off-field decisions, this kind of transfer decision yang patut justify. In what way boleh seamlessly masuk dalam you punya team? Berita baik untuk Slot lah. Dia takkan ada headache tu ataupun pening benda tu sebab lagi 3 game Premier League Salah dah pergi AFCON. So waktu tu mungkin dia boleh buat segala apa eksperimen yang dia nak buat, tapi dalam 3 game akan datang ni dia kena manage emosi, dia kena jadi seorang man manager lah, which is something that's not easy. Which is very sad sebab bila cakap pasal post match interview, bila diorang tengok macam semua orang study body language Salah dekat bench, why would you want to study someone's body language whether dia happy atau tidak sekarang bila dia drop kan? For appropriate, you know what I mean? Macam memang benda tu obviously tak happy. Obviously Salah is not going to be happy and kita akan tengok macam dia akan react. Sekarang ni aku nak study kenapa Arsenal tak menang semalam. Itu pun saya nak study. Saya pun nak kupas yang sama-sama. Kita akan berehat sebentar balik kembali selepas ini. Arsenal dan Chelsea akan menjadi tumpuan. Tak larang nak kupas seorang. Jom. Speedo
Really big week for Arsenal. It has been one that they have handled admirably so far. They put 4 goals past Spurs in the North London derby. They put 3 past Bayern Munich in the Champions League. Saved by Raya. And they've lost one of their best players as well. Corner, flicked onto the front post and flicked in! Salah! Lovely change of direction, that's so dangerous, and Mikel Merino is in! Chelsea 1, Arsenal 1 it finishes. Okey, nampak tajuk dia. Ini bukan perlawanan biasa. Ini adalah perlawanan WWE, London Derby. Oh, bukan WWE, sorry, UFC Fight Night. Khabib lawan dengan Conor McGregor. Tak adalah. Chelsea 1, Arsenal 1, di mana anda dapat lihat di situ dari segi expected goals berpihak kepada Arsenal. Of course, you played more than 52 minutes with 11 men. Okey, secara keseluruhannya kau boleh nampak kat situ dari segi statistik dia. Tapi aku rasa game ni jauh melangkaui sekadar melihat statistik semata-mata. Aku petik dulu kata-kata daripada Maresca. Dia kata, we were a much better team, 11v11, but with 10 players, it is more difficult, but we deal with it accordingly. And well, dia kata, outstanding, dia kata. Overall, Arteta cakap pula, overall, I think that when you don't win with 10 men, untuk lebih daripada 45 minit, is disappointing, betul. But, kenapa kena ada but? But, when you have to know the week, we had a tough opponent. So dekat situ dah ada unsur alasan sedikit. Alasan FC. Kalau kau nak kata benda ni nak protect players dan sebagainya, tak ada benda pun, sebab tak ada siapa pun petik players dia kat situ dalam interview tu. Aku tengok that whole interview. And fine, kau nak kata Chelsea tak menang lagi dengan Arsenal 1562 hari, fine. Tapi kau kena akui dalam game ni yang Arsenal sebenarnya tercicir 3 mata. Kau setuju? Setuju. Dan sepatutnya Arsenal sebagai champions elect, bagi aku lah, sebab aku dah nobatkan Arsenal sebagai champion. Awak kena sabar. Awak sebenarnya masalah. Okay, fine. Maksud aku, bagi aku, season ni daripada 3 season yang Arsenal so-called botol sebelum ni, okay, this season kalau Arsenal tak menang, ia adalah pembotolan paling besar dalam sejarah bola sepak bagi aku lah. Setuju tak, Ili? Saya setuju. Tapi saya juga setuju awak pun kena relax. Awak ni kena ya sangat. Kita baru nak masuk bulan Disember, jangan nak nobatkan sesiapa juara. Ya, simpan. Aku dah nobatkan last week. Aku dah siap salam. Okay, so I think in terms of like performance, oh my god, I rasa memang Arsenal memang drop lah 3 points tu. Sure, I faham kalau nak katakan sentiments. Okay, kita kupas sikit apa yang Mikel cakap lepas match, right? Like, oh yeah, sure, everyone knew diorang main 3 game, and then yeah, it's 3 important games. Sebab lawan kau pun main 3 game. In that 1 week, right? Chelsea lawan Barcelona, korang lawan Bayern. Betul. So kalau Maresca nak guna alasan tu pun silakan. Tapi sekarang ni Mikel yang guna dulu. Okay? Kita dah tahu Mikel memang macam mana lah dia punya perangai. Okay? You setuju? Sebab I pun setuju. Aku tahu. Okay. Okay. So tak ada penafian. Tak ada penafian. Tapi also nak katakan it's normal lah. Like someone has to put up that persona in front of the camera. Really? Because you deal dengan fan base. Okay, like anger of fan base that people ada yang blame, ada yang maksud kau fan base kau sendiri? Yeah, I'm talking about my own Arsenal fan base, right? Tapi also at the same time, kita orang pun not that delusional untuk katakan yang we should have not dropped that 3 points. Because we should have not. Yeah. 10 men. Tapi also at the same time, Chelsea pun tak exploit the advantage untuk take true. that 3 points away from us. Bro, aku start macam ni je lah. Okay. Start game, benda yang menarik perhatian aku pasal game ni ganas. Off the camera, off the game. Okay, ganas satu benda, emosi satu benda. Tapi media sosial punya benda. Contoh, mula-mula keluar Chelsea punya media sosial, cerita pasal nak tunjuk trofi dalam tunnel on the way, nak buktikan kat Arsenal banyak trofi yang Chelsea dah menang. Tak tahulah apa. Basically Chelsea dah menang segala apa yang boleh dimenangi lah kan. Congratulations. Okay. Satu lagi aku dengar cerita dia nak dekatkan lagi airboard dengan padang tu, so tak nak bagi long throw kan, apa bagai apa semua. Lepas tu masuk dalam game, kau nampak Caicedo macam nak bunuh orang. Kau nampak Kukurea macam nak hempuk si Saka. Mana datang emosi ni, bro? Aku rasa sebab social media pun mainkan peranan juga. Sebab dia dah hype kan. Diorang pun baca. Bukan setakat fan. Pemain-pemain ni pun daripada minit pertama lagi aku dah tahu this not gonna be lembut-lembut punya game lah. This gonna be rough lah. And 15 minit pertama je dah ada 3 kad kuning. Gila. Tak silap aku it was Kukurea, Zubimendi, Mosquera. Ya, 3 ni lah. Gila weh, keras. Kasar keras.
Kalau dalam game lain, saya silap lebih daripada 1 kad merah dah dilayangkan dalam game ni. Betul. Kan? And Anthony Taylor ni seorang ref yang aku rasa Chelsea fan kenal lah. Memang diorang kata ni ref paling badi diorang kan. Tapi to be fair, dalam game ni dia try nak elakkan bagi kad sebenarnya. Dia try sebab aku nampak dia panggil Reece James awal-awal dalam game, kau tolonglah try kawal member kau ni. Tapi memang tak terkawal. Tapi Caicedo memang dia lagi sikit je nak menang anugerah pelakon terbaik. Aku rasa dia dah menang Oscar tu. Itu memang Oscar, memang performance paling, itu sebenarnya best performance of Itu sebab tipikal dalam bola badang, bila kita salah tackle orang, kita berbuat sakit. Betul. Tak dia, dan kalau nanti masa aku bagi anugerah tu kepada Gabriel. Yang walaupun dia tak main dalam game ni. Ya, dengan dia punya social media. Gabriel salah seorang lagi. Okey, tapi secara objektif secara objektif, I rasa apa yang Chelsea buat kan, I think like honestly bila Chelsea menang all these cups pun, macam they've always been known as the team yang bila opponents diorang are the ones yang pegang bola, diorang akan like really be defensive. And like to be defensive on the pitch, you akan exploit all these kind of masterclass punya skills lah. Faham. Because I think like yang I nampak just to see like how the match unfolded kan, diorang memang disrupted Arsenal punya midfield kau. Like macam there's no way kita orang boleh main our midfield battle or contain the midfield battle very efficiently. Boleh tak aku bagi tahu stats dia kejap? Boleh je. Okey. Say the numbers. Mamat yang Eli maksudkan tu adalah seseorang yang bukan midfielder pun sebenarnya. Tapi aku dah walaupun fans Chelsea ramai cakap aku dia dah lama world class, dia dah lama aku tahu as a right back. Tapi yesterday bila aku tengok game ni membuktikan kepada aku lebih kenapa dia adalah world class walaupun dia kaca baru-baru ni. Reece James yang aku maksudkan adalah kerana leadership yang dia tunjuk, kepimpinan yang dia bawa dalam game ni, and the versatility dalam game dia. Itu yang membuatkan dia world class. His game by the numbers 11 out of 12 duels won. Kau tahu tak bola sepak sekarang ni, modern football dictated by duels, by perebutan. Bila kau menang 11 daripada 12 mengatakan kau world class satu benda, kau outstanding dalam game tu, 6 final third entries, 4 fouls, 1 crosses, 2 chances created, 1 assist, 2 kali menang possession, 0 fouls conceded, bro. Arsenal pergi ke Stamford Bridge untuk bermain bola sepak, tapi Chelsea take themselves to a war. Kau boleh kata in a way midfield tu selepas ketiadaan Caicedo tu one man show juga daripada Reece James. Aku rasa sebelum Caicedo belah lagi, Reece James is the best player. Even like sebelum London Derby ni, orang duk sembang pasal siapa? Caicedo lawan dengan Rice. Yes, that was the battle. Who is the best midfielder in the Premier League? Tapi tak sempat. No, kalau you tanya I, macam Caicedo had, because ini I cakap dari sebagai seorang like fan Arsenal, put aside the host sebab Caicedo and Rice were the two names yang Arsenal nak bawa. Macam they knew this, Caicedo and Rice kalau diorang pair up in the middle of the pitch, is going to be a really a good danger kan. But also Caicedo had all the chance untuk nak take on that match, macam nak prove like who's the better midfielder if he actually played the game. Betul. Lala aku tengok dia banyak target Marino. Dia emotion got him lah. And that's the thing yang aku cakap. Sebab aku nampak Caicedo daripada minit pertama yang aku cakap terang Wibro, dia punya kegarahan dia terlalu lebih. Terlebih sangat. Sampaikan yang that tackle tu, kau nampak one look, aku tak pernah tengok 3 kali sekali tengok, kau dah tahu memang confirm kad merah. Tunggu masa je nak diberikan. Tapi aku nak sentuh sikit tentang benda-benda perbualan yang kau cakap. Orang cerita pasal Caicedo lawan Rice, orang cerita juga sebab Kukurea dia cakap tak ada right winger yang world class sampai dia jumpa Mak Kukurea. Tapi secara peribadinya, ikut pemerhatian aku rasa dia dalam kocek Saka jugalah. Dia dalam kocek Saka lah. Sebab dalam game tu beberapa kali aku nampak Saka buat turn, dia dah mati akal lah. Dan even the cross untuk gol Merino pun. Sebenarnya Kukurea ni dia buat benda yang sama, dia buat dekat Lamine Yamal. Betul. Waktu lawan Barca tau. Bila Lamine Yamal dapat je bola, dia terus masuk. Tapi dia tak bagi chance untuk dia nak establish. Lamine Yamal dia tak biasa dengan physicality defender macam ni, agresif kan. So dia tak boleh nak lawan lah. Bukayo Saka dah hadap benda ni bertahun-tahun. Dia dah pernah jumpa Kukurea dah pun beberapa kali. But honestly like Arsenal sebagai like as a team, kalau mana-mana perlawanan bola sepak yang macam kita nampak bila Arsenal cannot play their football, cannot play their game, bila opponents way more aggressive than usual. Betul. Because they're so good and tapi also at the same time nak bagi credit juga, Arsenal is getting better at that. But Chelsea just took it to another level because they had to do everything untuk diorang dapatkan satu mata ataupun daripada perlawanan macam ni, right? Because the way Chelsea main dalam perlawanan tu, betul kan kalau I salah, like they set very deep
in that game. They're waiting for the players to opponents to come to their area. Lepas tu and then just like counter Aku attack. rasa Chelsea high press gila-gila. No, like macam awal-awal a lot of moments and macam they set deep and Masuk then kau bila dah they 10 man lah. invited. Yes, Yeah, of that course, one of especially course, lah. yeah. But also and then the counter attack punya threat on the right wing. laju. Neto. Dia start dengan Estevao tapi second half masuk ni tapi Garnacho berubah. So as a team, Chelsea were definitely the better team in terms of taking on that game lawan Arsenal. Tapi nak cakap pasal individual performance juga. Roberto Sanchez as a goalkeeper tak pernah dikenali. Bila masa dia jadi Roberto? No, Roberto Sanchez. Just nak dia dikenali as a goalkeeper who doesn't deal well dengan aerial balls. Tak tahulah Eli ada boyfriend Italian No baru lah, dia kan. tak ada lah. Roberto. Banyak even Fofana pun menang like Tapi all okay, these. you're right. You know Like what? all the stats coming Kau out from dah- these individual players, guys. Thank you. Would rate Chelsea. They were the better team in that. Thank you Eli for petik Sanchez. Sebab aku rasa dia ni dengan Chalobah lah dua individu ni bro Yang selalu dipersalahkan fan Selalu Chelsea. dikritik. Okay, mungkin Chalobah tak dikritik tapi dia tak bernasib baik sebab kau imagine dalam time Chelsea dah mula alienate players yang dia tak nak. Maknanya dalam training korang tak silap aku last season tak silap aku di mana korang training and kau ada training untuk player-player akan caw dengan player-player akan stay. Chalobah dalam kategori player-player yang training bukan dengan first team. And in the end, dia kena loan out to Crystal Palace. Dan bila dah terdesak, injury dan pelbagai, dia dikembalikan. Now, he is your best centre back, bro. Okay, itu satu benda. Satu lagi, faktor... Siapa yang kita cerita lagi? Robert Sanchez. Dikritik, dia caci, dia maki. Kau tak boleh tangkap bola from across. Orang suruh jual. Dapatkan keeper baru. Beli mic mainan. Apa semua. Anything aerial threat memang dia tak boleh nak cover. That game, the amount of aerial ball yang dia boleh save. Sampai Chelsea fan bengang jual Petrovic ke Bournemouth. Kenapa? Satu lagi, distribution dia pun improve tau. Super. Improve. Selalunya bola dah melalut keluar ke penonton dah. Betul. Aku rasa 3 big save yang dia buat kan. Satu is the one yang Gyökeres hampir letak start dekat muka dia. Satu lagi is yang Martinelli punya try. Kan? Ada satu lagi yang Saka save. Yang dia Saka shoot dalam early in the game yang ialah agak central tapi still big save jugalah kan. Dan straight you squat sebab laju kat bola betul. tu. Dan dalam game seumpama ini, big game kau tak buat apa mistake pun kredit harus diberikan. Tapi sepatah dua kata untuk Hincapie dan juga Mosquera dalam game ni, Eli. I nak dengar dulu you punya sepatah Tak ada, aku tak rasa diorang buat apa-apa yang salah. Tapi of course lah, kau janganlah expect diorang masuk ni terus. For sure lah. Nak menggantikan tempat Gabriel dengan Saliba. They could only usually kadang-kadang Tak boleh same level lah. Tak boleh. Kadang-kadang players ni dimainkan just untuk contain the game. Tapi kau untuk notice minimize the tak? damage. Kau notice tak siapa yang cover? Declan Rice yang cover. Timber yang cover. Dua moment Walaupun 10 orang Declan Rice ke bawah Joao betul. Pedro terlepas tak silap aku one on one dengan keeper yang intercept tu. Intercept by Urian Timber. Satu lagi is Enzo Fernandez terlepas Declan Rice make the crucial block kan. So of that course was a really good save. Kau tak boleh expect immediately dua centre back ni masuk output sebiji macam Saliba. I rasa macam kita pun realistic lah cakap pasal it's different portfolio, different level, different quality of players. But also understand kenapa like kita dah memang you now nak cakap pasal the absence of key players in your team yang boleh change your game pace atau game structure. Dia nampak boleh tak ada Saliba atau Gabriel atas padang. It's very very clear. Kan, and kita bukan cakap pasal Even memang aku cakap terus nak cakap pasal first 11, Trossard tak ada Eli. Yeah. First line like the first what they call it, like the first level of you punya back four defenders bila tak ada, and then a lot of things need to be compensated by other players in other positions. Okay. So bila ada dua players, so I rasa macam memang diorang masuk, they can only contain the game as to their best. Even let's be honest, but to be as creative as apa we yang Arsenal cipta peluang dari segi bila 11 lawan 10? Apart from gol Merino tu, apa je yang Arsenal cipta a dalam lot game? of Arsenal Itu punya yang game betul play. menghampakan sebenarnya. Tak boleh penetrate because they really Chelsea contain kat kita punya midfield battle very very well. Kita ke Twitter aku sebab aku ada tanya soalan berkait dengan apa yang aku nampak dalam game lah kan. Aku just highlight a few things. Tapi sebenarnya korang boleh je bagi komen korang apa benda lain yang kau nampak kan. So tu soalan aku. Kita tengok Ordinary Man kata James already a world class, compare him to who? Timber. Ini tengok kau menganggap aku apa yang padahal aku tak cakap apa pun kan. He is not in James level yet based on tactical. Maresca hampir outclass Arteta on this match. Kad merah tu menunjukkan betapa ruginya Arsenal untuk
tak ambil peluang ketika Chelsea dalam keadaan 10 man and Roberto Sanchez on fire. Kerusi patah katanya Reece James dah lama world class player untuk aku tengok nama. Ramai yang tak suka kenapa aku letak tanda soal kat situ kan. Kad merah Caicedo kacau game tapi legit red card. Chelsea akan struggle sikit untuk 3 game yang akan datang sebab tak ada Caicedo. Setuju. That is a big loss. Caicedo. And here's the best part. Fan Chelsea tak marah pun Caicedo kena kad merah sebab diorang tahu sumbangan Caicedo so far this season sangat-sangat besar. And benda tu boleh jadi kat siapa-siapa sebab passion kan. Cha Aznabil katanya Arsenal toughest week yet we secured 7 points out of 9. Agreed with Alan Shearer. It is a good week for Arsenal. Disappointing draw with 10-man Chelsea. Yes, absolutely. Second half should be more urgent. At last we move forward and onwards. Another tough fixture in the books. Okay, betul lah. Aku setuju. 7 points out of 9. Atas kertas tu cantik lah. Tapi yelah, kadang-kadang kita tengok circumstances. Ujian-ujian yang berlaku dalam game tu kan. So keseluruhannya satu good result untuk Chelsea. Tapi bila cerita tentang terjahan-terjahan dalam game ni, benda-benda insiden-insiden menarik. Okay, aku nak tahu real talk. Okay, Caicedo kita semua setuju itu kad merah Tapi hingkapi punya siku dekat pipi Shalobah tu sampai lebam tu. Aku nak tahu pendapat kau Eli. Secara jujur. Dan walaupun bola tu 50-50 ball yang Gyökeres ada hak untuk pergi. Tapi disebabkan kelewatan dan betapa recklessnya orang kata, ada excessive force juga bila dia slide masuk bola tu ke Sanchez. Do you think it's red or yellow? Dua insiden. I rasa like yang kena lebam tu I cannot cakap intensity of the match tu diorang apa yang kita nampak dekat TV dan apa yang diorang rasa kat atas padang tu is not for me to say it lah. Tapi apa yang nampak I rasa macam nak cakap out of intention maybe could be 50-50 because you would do everything and still like not that excessive untuk you know angkat. They just like memang they just not like take out je Shalobah from that position. So lebam tu is just lebam lah, that's one. Tapi yang situation Sanchez I nak dengar Wibro apa yang you nak cakap. Tak, yang Shalobah ni, okay, aku tak nak cakap pasal teknikal lah sebab aku tak adalah tahu sangat pasal referee ni kan. Tapi kalau aku lah referee 10 lawan 11 to make it more exciting, make it 10v10. Yeah, why not? Tapi kau kena faham, Anthony Taylor kan pembenci Chelsea. Kan, itu yang fan Chelsea dah buat satu collage lah. Semua game-game Anthony Taylor manage Chelsea. Tapi to be fair, lately ni tak jadi macam tu lah kan. Tapi itulah, bila kau tengok game ni dengan changes yang Arteta buat, aku rasa macam aku persoalkan juga changes dia sebab kau keluarkan Eze, kau masukkan Gyökeres. And yeah, to be fair, Gyökeres ada one chance at the end kalau lah timber tak lompat. Kalau dia biar, kalau just go back to your point tu, kalau kita katakan drop, tukar sub off Eze and masukkan Gyökeres kan. Which one akan lagi cause us more pain? In terms of title race, kita bukan cakap pasal like nak getting points from other matches, tapi just untuk title race punya potential tu, to lose Gyökeres atau to lose Eze, based on how Arsenal been performing. Aku rasa for now lagi rugi kalau kau tak ada Eze. Yeah, so macam for those kind of calculated decisions. Jesus dah on the bench. Dengan cerita Kai Havertz pun not long sebelum dia kembali kan. Gabriel will be back also. Betul. End of December. And aku suka tengok apa menarik juga melihat benda yang berbeza yang Arteta try to change things lah. Dia suruh Saka dengan Madueke swap position kan. Berkali-kali kau nampak dia tukar-tukar sebab nak confusekan mungkin pertahanan compact Chelsea tu. Tapi aku rasa Maresca punya game plan menjadi lah. Dan aku rasa kita kena bagi bunga dekat Maresca kat sini, bro. Setuju. Sebab apa tau? Dia dikritik oleh kita sendiri. In fact, kalau pergi setahun setengah yang lepas, ramai tak bagi kepercayaan pada Maresca ni. Tapi to be honest, Maresca dah membuktikan pada aku yang dia seorang world class manager sebab tactically he's good. Brilliant bro. Game management on point. And he understands his players very very well. He's a world champion bro. Betul. Nasib baik tadi masa kita sembang pasal Liverpool, kita tak sempat tanya, which I tahu persoalan tu ada dalam maybe could be our talking point. Are they ready untuk come back on title race? Sebab Liverpool definitely not the team yang ready enough. Dan itu yang nak tanya seterusnya. Chelsea. And jangan lupa game lawan Spurs itu macam mana dia manage the game dalam second half tu sampai Spurs mati akal 0.02 XG apa bagai kan. So soalan yang lebih penting sekarang yang kita nak tanya, adakah Chelsea dalam title race? Sebab aku rasa kalau ambil setahun yang lalu, waktu ni lah Chelsea terciduk. Ya. Sebab ni hilang Lavia apa semua, kurang banyak injury, selepas tu banyak game tak menang. Kan Disember sebab bulan yang padat kan. Memang antara bulan yang paling susah untuk jadual tim yang main dalam Champions League pelbagai. Kau rasa di season ada perubahan dan kau akan push Chelsea all the way? Chelsea kalau betul lah nak pergi jauh dalam menang EPL ni, bagi aku paling penting
dia punya pairing centre back. Sebab Chelsea ni kalau korang perasan, sebenarnya kecuali game pertama lawan Crystal Palace yang draw 0-0 tu, itu je game Chelsea yang dia tak score. Every game after that dia score goal. Maknanya dia boleh score, dia boleh create chances. Yeah. Cuma kadang-kadang bolos, kadang-kadang defend buat mistake. Sanchez pun ada buat mistake. Tapi sekarang tengok Sanchez pun dah okey, Chalobah pun dah okey. Tapi kita tak sebut nama ni daripada tadi. Fofana bagi aku penting. Wesley I Fofana, did say Fofana menang all the punya area duels, Tak, guys. betul, aku setuju. That's why I cakap sebab kita tadi emphasizekan work rate from all the Chelsea players dalam Kalau game. pairing Tosin dengan Chalobah, aku tak yakin Chelsea boleh pergi jauh. Tapi kalau Fofana boleh stay fit, sebab ialah kehilangan Colwill. Fofana tu kaca kan. But the next 3 games tanpa Caicedo? Betul. And imagine ini semua tanpa Cole Palmer. Tanpa Lavia tau. Kau bayang Andre Santos pun dekat bench dengan cerita mungkin game akan datang lawan. Mesti kena pakai Santos lah. Even Maresca pun cakap Reece James dah all out sangat game ni. Gila. Mungkin kena rehatkan lah. Dia memang tak boleh. Itulah. Aku cuma excited dengan prospek. As a England fan, Reece James akan main untuk England dekat Piala Dunia nanti. Guys, kita akan berehat sebentar. Bila kita kembali selepas ini, kita tumpukan kepada tim yang akhir ni menang juga. Yo-yo tapi menang. Manchester United. This is the first of 12 games in 39 days for Crystal Palace. Pino's up with him. Mateta goes for goal and hits the outside of the netting. And Mateta can turn, and that's a penalty. That's a penalty. Kick it into a 1-0 lead. It is. JP. Oh, he's found the net. It's Manchester United playing days, but he would have taken the free kick like that. And the final score here of Crystal Palace 1, Manchester United 2. Ada yang mungkin akan mengatakan Manchester United very lucky untuk menang game ni sebab Crystal Palace banyak liku-liku yang dihadapi minggu ni, especially diorang main dalam Europa League lewat hari Khamis. Lepas tu dia ada injuries, diorang tak ada squad depth. Ismail Assar injured dalam first half. Tapi of course, to be fair, Man United pun banyak terlepas peluang kan. Casemiro ada chance dalam first half sebagai Bruno. The Red Devils menghantui Selhurst Park. Ada satu stat yang menarik di mana Man United telah memenangi perlawanan Premier League di London hanya untuk kali keempat saja dalam 27 lawatan terakhir diorang ke ibu kota London, which is kebanyakannya lawan Fulham. Dan akhirnya dapat menang lawan Crystal Palace. Tapi kalau ikutkan rekod diorang dengan Crystal Palace ni agak teruk lah sebenarnya. Manchester United tak pernah menang, have not lost in their last 4 away games in the Premier League sebenarnya. Dalam 4 away game yang terakhir, menang dengan Liverpool, seri dengan Forest, seri dengan Spurs dan menang dengan Crystal Palace. So ini 4 away game terakhir Man United. Sebab aku dalam 5 game terakhir dengan Palace, Man United kalah 4, ini yang first yang diorang menang. So it's a big deal lah untuk diorang menang game ni. Dan mereka lakukannya dengan 2 player yang boleh dikatakan bench fodder ataupun bench player untuk Man United, Joshua Zirkzee dengan Mason Mount. Kita start dulu dengan Man United punya performance secara keseluruhan dalam game ni. Bila kau nampak Bruno Fernandes yang memainkan peranan, again 2 assist. Of course assist dia nampak macam tolak bola tu. Tolak bola. Tapi dia even dalam first half chances Casemiro daripada free kick dia juga. So in a way dia dictate juga play Manchester United walaupun dia main lebih deep daripada biasa. Yes, Bruno dia macam ni ada fan-fan MU yang akan suka dengan Bruno, ada juga yang tak suka. Kan dia punya perangai banyak komplain semua tu kan. Tapi at the same time dia punya high risk passes tu bila sampai memang sedap tengok. And aku nak bagi tahu fakta menarik pasal Bruno. Actually Bruno sekarang top 4 dalam highest assist untuk Manchester United. Gila. Lebih banyak daripada Paul Scholes. Oh dia dah like in all. Yeah. Tak salah aku dia dah 56 Yes. Paul Scholes 55 kan? Lebih kurang ataupun 57 56 macam tu lah. Dahsyat weh. That's why hari tu ada satu benda yang kecoh dekat media sosial dekat DR Sports dekat UK. Ada orang buat perbandingan antara Cesc Fabregas dengan Bruno. Ramai marah sebab berani kau samakan Bruno dengan Cesc Fabregas. Of course Cesc Fabregas was world class lah. Like buat perbandingan dari segi apa? Like dia punya numbers or like just the way they are? As a player, ada yang kata overall. Kalau dari segi style, of course aku rasa Cesc Fabregas is better lah. Tapi dari segi numbers, kau kena akui juga Bruno Fernandes ada very good numbers. Quite the same there. Tapi I rasa kalau like tak tahulah, mungkin this is an unpopular opinion because obviously like I rasa to a certain extent it makes sense kalau diorang ambil dari segi konteks perbandingan tu how functional
Bruno was untuk Manchester United. Sebagaimana how functional was Fabregas untuk Arsenal. Betul. So dari segi tu, I think tapi the comparison tu make sense lah. tahukah korang Crystal Palace unbeaten, longest ever home run, unbeaten in the Premier League, berakhir dengan kekalahan pada Man United 12 game. Aku baru sedar. Tahu sebab dia Manchester letak dekat United. bio. Betul. Patut diam-diam lah kan. Tapi I think like macam like apa yang you guys kita boleh like bukanlah nak kata conclude kan, right? MU dengan korang sama tau. 10 goal set piece masing-masing. Korang lah, Man United dengan Arsenal ni merupakan Set piece penjaring FC. gol set piece terbanyak sekarang ni dalam Premier League. 10 masing-masing. And siapa yang tengah struggle dari segi Big Six, Liverpool is one of it juga. Sebab dia orang paling banyak antara paling banyak Bolos, concede set pieces lah. Okay. Tapi that's like now you dah masukkan that fakta tu. Tak apa, I teringat pula. That's how Chelsea dia orang try. I think ada league like macam even that's what they've been training. Because dia orang pun antara salah satu pasukan yang susah nak score through their set pieces. Tapi against Arsenal they make sure that macam they could do that lah. That's kind of thing. Okay, go back to Manchester United. I tak tahu like kita nak, I think bila dah masuk bulan December nak cakap pasal consistency in terms of right now, macam are they back to their winning ways or you rasa masih vulnerable? We bro, what do you guys think? Ini tim paling tak konsisten Ini season tim kita nak guna approach apa untuk buka conversation ni? Tapi kau kena letak benchmark yang apa yang berlaku last season. So at this point of the season. Kalau kau compare 15 and teruk gila last season, the benchmark is too low. okay, itu tak fair. So the benchmark was too low last season ataupun diorang like lowerkan lagi? So maksud kau letak benchmark apa ni? Top 6. Aku rasa Apa yang realistik? Benchmark apa yang realistik nak cakap pasal realistik untuk MU season ni Europa lah. Europa and then sebolehnya pergi jauh lah dalam FA Cup. Jangan jadi macam lawan Grimsby Town dekat Carabao tu. Betul. Betul. Mungkin sebab dia orang dah menang 2 trofi dalam 2 season sebelum ni kan. So that's why dia orang dah tak heran kan. Bila dia menang lawan Man City last 2 seasons ago. Yes. And the season before dia menang Carabao kan. Tapi player macam Joshua Zirkzee yang kau bayangkan Mamat ni 3 kali dalam Premier League last season saja dia score. 3 kali je last season dia score. And kalau kau fikir dalam 25 game Premier League buat kali pertama Zirkzee score first goal, kau rasa dia ada future kat Man United ataupun kau rasa dia sekadar menunggu masa saja? That's not good enough lah. I mean, semalam dia score goal yang sangat-sangat cantik. Tapi sebelum tu dia ada miss chances. Sebelum tu first half tu, tapi he's never been a number 9 bro. Yeah. Masa dia kat Bologna dulu pun dia lebih kepada number 10 actually kan. 9.5. 9.5 lah. Okay, to be fair lah kan. Masa zaman ada Thiago Motta yang bawa dia. So aku tak tahu nak cakap macam mana. So aku still nampak dia in moments, even game lawan Everton dia ada satu percubaan yang sangat bahaya yang sepatutnya boleh menghasilkan gol. Kalau tak kerana Jordan Pickford is the goalkeeper, mungkin keeper lain dah bolos waktu tu. So aku ada nampak quality dia in moments yang kau perlukan gol. Dia perfect player to bring on as a super sub ataupun guna as backup. He's a squad player lah. Not a starter. Betul. And also I rasa macam kita nak cakap pasal lawanan ni pun antara konteks yang penting, I rasa kita tak patut dismiss is how tired Crystal Palace as a team. Oh yeah. Betul. I rasa macam 2 hari before that, diorang tersedia main Conference League, right? And then still dia punya squad depth pun tak banyak. Olivier still memainkan like 8 players. Same 8 players for that match. Kau dengar apa Glasner cakap lepas game? Macam dia macam hinting dekat management dia, tapi pada waktu yang sama dia macam tak nak cakap apa-apa untuk nak jaga dia punya job jugalah kan. Tapi realitinya mana kau boleh bawa tim? Aku rasa apa yang Oliver Glasner buat season ni dah satu miracle lah. Kan? Even last season kan, lepas menang FA Cup. Kalau aku jadi owner tim ni, aku akan spend. And at least kalau kau tak spend untuk world class players, kau spend untuk squad depth, which is something yang diorang tak buat. Diorang balik-balik dah jual Eze, dah jual even Michael Olise sebelum ini. And kau tak replace them. Okay, mungkin kau buat masuk Yeremy Pino. With the same level bukan cakap pasal Yeremy Pino masuk. You tak boleh replace with like quality of fringe players. You Betul, know what I mean? exactly. So mungkin kau kata Yeremy Pino is that level. Mungkin kau nak bagi more game time to Edin Ketia, tapi aku still nampak Ismail Assar and Mateta is the 2 key players, and Daniel Munoz as a defender yang suka bomb forward untuk attack kan. So itu dari perspektif Crystal Palace. Tapi satu benda yang aku nak cerita dalam game ni aku nampak yang aku rasa akan bagi satu kekuatan untuk United is kepulangan Lisandro Martinez. Dia masa warm up je bro, fan MU yang ada kat Crystal Palace tu sorak.
Gila babe, sebab kau tahu kualiti dia kan. And I rasa macam the reason kenapa United boleh tinggalkan Selhurst Park dengan 3 mata, it's only because they won that second half. Yeah. And tak banyak perlawanan dalam Premier League season ni untuk Manchester United di mana they actually conquered. Because most of the points, like most of the games yang kenapa diorang lost points is because they just like completely bottled the second half. Like macam there's no way back ataupun too many unforced mistakes. Tapi dalam game ni, they own that second half. Kalau tapi di mana this is where macam I think banyak like football critics out there, like diorang every time they wanted to like unpack this game, diorang selalu katakan it really depends how do you want to read into the result. So dari segi if Crystal Palace actually had a good fresh roster ataupun first 11, they were also not sure kalau United boleh actually won that Tapi game. satu lagi benda yang jadi topik perbualan hangat dalam game ni is penalty Mateta ni yang terpaksa retaken balik sebab dia sepak kali pertama tu terkena standing foot dia. Kalau last season gol tak kira. Tak kira batal tau. Kau lose the penalty. Tapi season ni rule baru IFAB mengatakan yang retake the penalty. So bernasib baiklah juga dia kalau last season tak salah Aku ingat sebab Alvarez tu. Mitrovic 2 season yang lalu skor untuk Fulham tak dikira lawan Newcastle ketika itu aku masih lagi ingat. Tapi satu benda last which is ketiadaan Zirkzee pula Ahmad, Mbumo and Mazraoui, the whole right side bro. Yeah, the whole December dia akan I think datang balik big pun loss 30 ataupun December. inilah time dia Mount Zirkzee semua kena tunjuk lah. Big loss sebab Amorim suka main pakai wingback. Yes. Dia punya sistem tu mementingkan wingback. Right side of the field tu memang Ahmad, Mazraoui. Nak tak nak transfer window kena cari lah. Januari, kalau dia still nak kekalkan sistem dia, kalau tengok kan memang dia akan kekalkan benda. Tapi transfer window pun macam by the time AFCON dah semula dia gonna come back lah. Betul. Sekarang ni I think like the very fact mereka akan hilang these 3 important players untuk structure Amorim. The kind of players yang akan complement their position, how good you rasa dia boleh complement that position? Untuk Mbumo punya tempat, okay, kau ada Mason Mount, kau boleh kunyah dia. Mason Mount is good player untuk United this season. Even Bruno boleh main as a number 10 apa semua. Tapi as that right back position tu is either Dalot dengan Dorgu. Dalot. Itu je lah option kau dengan Dalot Dorgu je lah kan. Siapa lagi? Luke Shaw mungkin boleh main as a left back tapi dia lebih dipilih sebagai centre back. And so entahlah. I mean, Luke Shaw banyak kali pun dah prove himself in those kind of position bila dia like overlap. And it really depends on what kind of structure. And Dalot pun boleh main kiri dan kanan What kan. kind of structure Amorim nak adaptkan untuk dia punya team bila dia tak ada all these players. Tapi I think the last question before kita nak recap this discussion, Ben, apa sasaran realistik untuk Manchester United Kita musim dah ni? tak sempat Daily sebab kita nak masuk ke segmen quick one. last Like, out of top 10, aku rasa out of MU top 10 atau tak? target Eropah je. Kau dapat Europa ke conference ke, janji dapat Eropah. Boleh lah daripada nombor 15. Betul. Something you sama 6 7 macam tu. Okey, Eli? No, and bottom top 10 out. But we'll see. Okey, cerita pasal target. Aku ada target FPL musim ni adalah untuk menduduki top 10k di dunia. Kerana ini adalah permulaan aku yang paling meyakinkan dalam Beberapa 5 musim yang season lepas. mungkin permulaan. Masa aku permulaan. Tapi 5 tahun dia fikir. aku dah pernah merasa top 50k ranking, top 100k dah 2-3 kali dah. Cuma masa aku dapat ranking cun tu pun, aku punya start tak macam ni. Kau faham maksud aku? Okay. Dalam 13 minggu, aku dah kumpul 824 poin satu benda. Tapi, ranking aku sekarang dah 12,000 di dunia. So, 12,000 daripada At this point of the season? daripada 12 juta yang tengah main sekarang ni. So, bagi aku ini adalah satu permulaan yang agak meyakinkan lah. Tapi kadang-kadang bila kau dah dalam situation macam ni pula, kau tak tahu kau nak throw attack ke, kau nak main defensif ke, macam mana. Apa pun, aku bagi top plan aku minggu ni untuk game week 14. Di mana aku merancang untuk menjual player aku. Okay, ini adalah free hit aku minggu lepas. Sangat-sangat berjaya. Sangat-sangat berjaya. Sebab aku bawa masuk Gakpo, aku bawa masuk Foden dengan Thiago. Tapi semua player ni tak ada dalam tim aku untuk pengetahuan kau. Sebab ni free hit untuk seminggu sahaja. Okay, untuk minggu ni aku ada Ismail Assar, aku ada Nick Pope. Dua-dua tu injured. So aku akan jual Nick Pope untuk Berbulu, keeper Brentford, untuk dapat bajet lebih sikit. Top up beli Bruno Fernandes, ganti Ismail Assar. Itu adalah transfer aku untuk minggu ni. Nak follow boleh follow, tak nak follow sekati. Tapi banyak lagi option-option lain jugalah yang kau boleh pergi bergantung kepada bajet dan juga perancangan. Wibo punya points tu you rasa okey ke tak? Untuk this point je belakang aku. Not bad, right? Not bad. Ranking apa? Sejuta ketika ini. Sejuta. That's not bad, bro. Tak, yang kelakarnya dalam... Itu biasanya ranking aku pada... Apa yang paling buat you patah hati sebenarnya sekarang ni? Apa yang buat aku patah hati, banyak-banyak game week aku perform yang 30 lebih ni yang muncul kat Astro. Oh, itu je. Orang nampak total point kau dah boleh tahu ranking kau berapa. So, kiranya ranking kau ni agak normal sebenarnya. Kalau ikutkan dalam season-season aku yang terdahulu, aku ranking
point macam ni, boleh still dapat top 100k, top 50k in the world. So aku tak rasa ia satu masalah lah. Okay, ini adalah ranking. Wow. So Burn dah masuk dalam top 20 sekarang. I baru macam, ingat top 10 rupanya dia keluarkan top 10 tu and dia masukkan. Tapi kau tengoklah, beza 7 point je dengan top 10 tu, Eli. Betul. 7 mata je. Betul. Kan? Saya setuju. Saya tak persoalkan awak punya point, saya cuma nak tahu je. Tapi banyak juga nama-nama baru yang rank up untuk top 10 ni, this time. Eric Lee. Even YNW4 kita tak pernah nampak. Betul. Eric Lee lah. Triquartista tak pernah nampak. Betul. Temas. That one I think I pernah nampak. Triquartista. Flomo Presi 16 daripada Putrajaya tak pernah nampak. Anak buah Pep Botak. Yang menariknya, dalam Liga Kebangsaan yang aku join, aku nombor 2 sekarang dalam Liga Itu Kebangsaan. pun patut tunjuk, Ben. Itu sebabnya aku letak nama. Patut tunjuk banyak-banyak, Ben. Kat Liga mana lagi kau join? Nombor apa? Okey, tak apa. Player bajet ataupun bajet bola yang aku nak share dengan korang minggu ni, dia tak adalah bajet mana, tapi dia penting bagi aku. Bruno Fernandes, kerana jadual Manchester United dalam game akan datang, aku lawan Wolves at home. Wolves away dengan West Ham at home hari Jumaat ni. So bagi aku wajib. Malik Thiaw seorang lagi, Newcastle United 2 gol. Bukan sebab dia skor 2 gol, tapi sebab dia adalah pemain paling nail, paling confirm akan start setiap game. Dalam bulan Disember ni padat jadual, akan ada rotation banyak. Thiaw takkan kena rotate. So that's why aku rasa Bruno, Thiaw, 2 player yang wajib sebab diorang takkan kena rotate, akan main 90 minit. Itu adalah keselamatan yang penting bila kau main FPL. Off topic sikit, Ben. I just nak tahu sebagai penyokong Newcastle, how do you feel tengok tim you pakai baju hijau? Aku kurang lah. Aku jujur cakap. Kau tanya mana-mana fan Newcastle. No, sebab I still rasa it's a good question, important question. Sebab kita sebelum ni, I ingat sebelum diorang bawa masuk baju hijau tu, kita ada cakap, macam mana lah Ben? Aku tak suka. Aku cakap terus-terang lah. Tapi sekarang you dah nampak. Aku tak suka. Still tak suka? Aku tak suka colour hijau tu macam tak sebati so langsung you okay dengan colour hijau, cuma shade tu tak okay lah? Aku faham apa yang kau cuba nak tanyakan. Kau nak kaitkan dengan ownership. It's a simple Kau nak question. kaitkan dengan ownership Saudi. tak ada. Oh, tak ada. Maksud kau colour? Colour. Okay. Tak payah nak dengar. Aku tak suka hijau lah. Nak cakap ownership aku lebih suka third away kit tu, yang third jersey tu, yang warna biru dengan warna oranye. Okay, Wibro. Harap kau terhibur dan kau enjoy juga datang BDB. Dan jangan serik lagi datang. Join kita orang. Mungkin lain kali kita dapat tengoklah mata kau yang cantik tu. Nampaklah tu signature you lah. Memang kena ada kelas. Kalau tengok video pun, this is. Nak share dekat penonton mana nak check in kau? Okay, so kita ada dekat TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, just search Wibro. Okay. Thank you Wibro. Thank you Eli. Thank you Wibro. Ceria semacam walaupun kau nampak kau datang apa tu bersedia hari ni. Aku sangat bangga dengan kau lah Eli. Ingat kita bukan pandit, kita bukan expert. Kita sekadar peminat bola sepak yang suka trigger korang. Jangan berbulu. Terus layan Berbulu dengan Ben. 3 minggu daripada sekarang. Kita akan berehat 3 minggu untuk Sukan C kembali dalam masa 3 minggu. Bye.